প্রথম at the very outset of my speech আমি বক্তব্যনি প্রথম নরম নিজে সবচেয়ে দুনিয়ানি ভাগ্যবান মনে করি চীনে ত্রিপুরা রাজ্যে নরম ভাই স্টুডেন্ট চিনি হরিরক চিনি নরম জাস্ট লাইক ইউ আর আওয়ার ডটার নরম ত্রিপুরা রাজ্যে মনে করে যে 100 জনের বেশি নরম সবচেয়ে ভাগ্যবান এবং নরম সবচেয়ে মানে খুব সৌভাগ্যবান আমি হিন্দুবা নরম আগরতলা ফাইনে ম্যাডাম প্রগতি করেনি সাহায্য মানে না বিনি কল্যাণে বিনি আবহাওয়া বাই মেনটেন বাই নরম আগরতলা থমিনে বিভিন্ন কাম স্কুল করে দেবো একে নরম সৌভাগ্যবান নাংরা নরম অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একে তাবো আং সাওয়ানে নরম তোমানি বাসামানি পড়ে নরম তাবো নরম ভাবি নাই নরম সবচেয়ে ভাবি দি সাথে আং লোকের সাথে তোমানি বাসামানি মানে মুক্তিও না বিছনাও না আসবি নাই হ্যাঁ চিনি অরণ সিং স্টার্ট চিনি মা বাবা ন শত কোটি প্রণাম जोंनो लामा फुलुबिनाय जोंनो आगरतला जदा फरायनानै कष्ट खालायनाय बनो शत कोटी प्रणाम ए जिनि अ हस्टेलनि उपाग्रा प्रिन्सिपाल श्रीमती द्रौपदी कलेजनो शत कोटी प्रणाम जों अत्यंत बेलायनो भाग्यवान जोंहाय भाग्यवान त्रिपुरा राज्ये 2% जों we are very lucky इनके जों काबो तुम्हारे भाषा में पढ़े जों बिसिङो बका बिसिं I am the best I am the best I am the best I am the lucky I am the lucky I am the lucky ताबो खरासिम दंनि ताबो दासखौ जोंखे वुमेन एम्पावरमेन्ट नारी शक्ति माने बरिरंनि शक्ति चिनि सागो उफ्लु जों आबनो व्यवहार खालामनो रोंयाखौ इनके जों नारी शक्ति सशक्तिकरण जों वुमेन बर' शक्ति इनके चिनि हान्दोङो जों दुर्बलिया जों हानगोनां शक्ति इनके नरम शक्ति जेनो बिसिनो दंमानि नरम साइजामान चिनि शक्ति आबो चिनि शक्ति एमन शक्ति निनि सिलाय पिस्तल कामान सि आबो बुमनि साइमानो देबो शक्ति आब साइजामान नरम केबो साइमिया ठीक আছে इनके नरक बाबिदि कुनु जागा रको थांगा इनके आ जागा नरक बिपद गलाइका बा नरक हालना गल आ लामा दै आ माने साइजुन गलाइका बा आ जागा रको फाइना थानानि चाकरी थांगा किन्तु नरक आरो नरना इपटिजिं चला रबाय नरक आरो आबा खाइजाका इपटिजिं खाइजाका टिटकार जाका क्रिटिसाइज खाइजाका इनके नरक आरो परंबाय आ सयता चरबाय रिपिट जाका इनके नरक सागो जे शक्ति दङ आ शक्ति नरक साइजामान मानिया नरक आब्रुताम खायनाय नरक खाफ्रुंदि फानद्रिनाय खाफ्रुंदिने जे जायगा बर' रक दङ नखुक दङ आगानाव थानानै व्यवस्था खालामो जास्ट कामानो खाफ्रुंबाय परे नरक आ खाफ्रुंदै नरक चिरि खक्ति नरकनि शक्ति के चिरि खमनि बाचाओ होन्दि नरक इनके जे आसे-पासे जे बर' रक आसे-पासे जे नखुक मनि आरनि बर' रक व्यवहार खायबाय जायो नरनो बासिखनानै इनके नरनि शक्ति इनखानाबलै हा हबा नांदि ठीक दा बाबि खानाबला दाबो नरक खायनानै चिरि खंना नांनाय बासा चिरि खंना नांनाय इनके नरक हायकेनो हेल्प मानाय
ঠিক না ঠিক না বলে इनके ताबो के नरम हेल्प जों बाके हेल्प लाइन मानाय बाके हेल्प मानाय ओ नर सिल्प करबो भाषा होनगबले आपरो भाषा होने इनके हेल्प मानो हेल्प नि मानो गाड़ी रगबो हेल्प होंदि ओ जे बिसार गंजो आबो जे प्रसाद कलजेमनि आप बुरै पुनिया सिरि तंगो किन्तु नरगा गाड़ी होबो सिरि खबने हेल्प होंदि गाड़ी ने बरफ नौ हेल्प लाया बनो वो बाइले ने बरफ नौ हेल्प लाया इनके आबोस इकाप चिंग शक्ति बात होना है ठीक है इनके ताई के संगे नरम चीनी त्रिपुरा राज्य ने सब चाहते टैलेंट सब चाहते नरम गुड स्टूडेंट सब चाहते नरम सबसे ज्ञानी एवं सबसे बुद्धिमान सबसे नरम खूब शिक्षित बाबी इजिने नहीं बाबी नहीं नरम तामने खाली चीनी जे कामुं चुमु ड्रेस रो ट्रेडिशनल ड्रेस रो आवरण चुमु किंतु वो जे वेस्टर्न कल्चर नी ड्रेस आवरण तासु वो जे शॉर्ट ड्रेस रो ताइको शॉर्ट ड्रेस रो ठीक दा मुझे तो न आबता आपने कि नरम शिक्षित लेहापड़ा आवने কোনো গুণ দরকার নরম ड्रेस रो सब समय একটা মাধুর্য একটা শালীনতা আবার ক্লাইন্ট আপনি তো ইনকে তাবো মগল ফের পাইছে ইনকে তাবো নরমনি কতগুলি হেল্প লাইন হেল্প ডেস্ক যেমন ইমার্জেন্সি কল বরং সামু নাগাকে ইমার্জেন্সি কল ইনকে ইমার্জেন্সি কল যেমন পুলিশনি ইমার্জেন্সি কল যে কোনো বিপদ নাকা মানে আবার নলেজে মাত্র নয় নরমনি প্রত্যেকটা বড় স্টুডেন্ট ডাইরি কাছে মেনটেন করে আর ডাইরিও সিটো पुलिस ने हेल्प एक इमरजेंसी हेल्प कॉल उनके 100 मुझे बोलते 100 साढ़े 100 फायर सर्विस इनके 101 मुझे तो ना एम्बुलेंस अब नॉर्मली स्टूडेंट बा नॉर्मली कॉलेज बा नॉर्मली लोगिनी स्टूडेंट रो जे कोनो असुस्थ থাকে एम्बुलेंस रिंगना रंगाय इनके एम्बुलेंस रिंगना नॉर्मली बकरो नॉलेज तो ना रंगाय एम्बुलेंस के 102 102 ओके इनके चाइल्ड हेल्पलाइन इसराइ रो नो अब बियालक लाइनो का बच्चे को अब रो इने वो मुस्लिम रो तालना ना क्या बा वो अब दिन इसराइ शिको रो प्रिजा क्या अब रो उधर कोने रो चाइल्ड हेल्प आप चाइल्ड हेल्प नो फुल खाली नो मानना अब के चाइल्ड हेल्पलाइन के 1098 1098 ঠিক আছে 1098 তারপরে বেস্ট ইনকে নরমনি যে বরিরমনি ওমেন হেল্পলাইন নরম যে কোনো সময় একটা হেল্প আবো নরম তামনো ভালো নাবোকা নবগে নরম আবো গুন্ডার আফলাইকা একটা টর্চার করতে না গিয়া আবো নরম হেল্পলাইন নরম লগে ফোন খাইতে হেল্পলাইন 1091 1091 ঠিক আছে একে তাও মনে হয় যে বাংলা ভাষা ভূমিকম্প আর্থকোয়েক একে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এর তারপর ইনা রাঙ্গাই হ্যাঁ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কে 1077 খালি 1077 একে তোর মনে হয় যে থানা রহমান জানা না থানা একে ইস্ট ইএস পূর্ব থানা মোটর স্ট্যান্ড के सामने अब हो गया 2325774 2325774 और কতগুলি নরম স্মৃত নরম একদম বগল আউট যত্ন নরম আর নরম বারবার সাও নরম চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি নরম সবচেয়ে বেস্ট স্টুডেন্ট নরম সবচেয়ে ট্যালেন্ট নরম সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রাইরক নরম 100 জনের বেশি নরম 2% যেমন 2% নরম you are so lucky you are so good with the help of Madam Kopati Koi অজস্র আমি মারবো বড় ইয়াপা প্রবীণে কিসা ধরো গাপ লাগছে খালি এটা ধরো তোমাদের বাসামনি করে চিনি ম্যাডাম নবো চিনি মা হাইনো শতকোটি প্রণাম মানে মা সারাই দাও আবার নুত নারিয়া কথা সিং সিংতে বিষ্ণু আসতি একেছে নরং
abong nai good citizen, good student, good girl. Inge norong যে কোনো সময় একটা আবহাওয়া দেখা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স নামো অ্যাম্বুলেন্স আইন তো কাইসা সরকারিভাবে আপনি অ্যাম্বুলেন্স 102 আর বেসরকারি নরম ক্লাব দুইটা ক্লাবও অ্যাম্বুলেন্স মানায় ক্লাব দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আবো যুব সংস্থা নিকে 9862570116 আবো বলর তাবো ফটো সেনাল इनके टीएफडीसी ने एम्बुलेंस के 2325685 ठीक है सर এখানে বুঝিকা যত বুঝিকা ধরুন অটোপিক্স বাহিন জায়গা সাথে তো ইয়াতি সেই সাথে ইয়াতি সেই কোনো সাবক আম জায়গা অটোপিক্স যাক ইনকে তাবো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট চিনি বিপর্যয় মোকাবেলা বাকি খাইনাই মনে করে দিন তুইলঙ্গা হর আচিলঙ্গ ভূমিকম্প না এই ভূমিকম্প মোকাবিলা খাইতে নাঙ্গাই কেউ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও ফোন করে 1077 আমাকে 24 ঘন্টা চলে করে আর ধরুন ব্যক্তিগত মতই আমার ক্রীড়া বিভিন্ন ক্রীড়া আপিমস তলাও হাঁটি দুগার নিয়ে আবো তোলার একে চুকি তোলার রকম হাঁটি চুকি তোলার রকম আর খাটনি তোলার রকম হাঁটি টেবিল তোলার রকম আগে কিন্তু বাঁচি নেবে আমাকে বিপর্যয় মোকাবিলা তাকে খাইলে ফার্স্ট টাইম इनके তিনি বেলা হামবাই সিঙ্গর ফাইকিয়া নরমাল সিঙ্গরতে ফাইনাই আবু জাস্ট একটা প্রাইমারি খাঁচা ফাইকিয়া নরমি ম্যাডাম বেলা হামবাই সিঙ্গর